Badam feye majudo watin natin kana mana barkablani famajini wajmalum fulalnya bijmalum ba tabukaro telemwang ani konondo Octobre 2021 alwake fanfan kala kafoko nyina makalko nala lihlal lamena watin na sumsen suballan kalo nyina makalko nala namena watin natin kafra felala mfasuri kake bralo di watin na daru nalda namena watin na kafra fadamara nyina makalko nada namena birola watin natin kalo na ye Mamudu Konde ale engineer bale frandi menka na ye morgta kadi kurusama kafolita kadi ayma watin na naldo namena jeni ndafe ani tuabu nyinani ndafe okondum bale ale na ye aja di kalo wuro junkro abra nato kafoko annamoba mzolo dinaye kabine komara ni aja na mena wuro junkro watin na ube jenin ndafe ube ala pampan ndafe kafulita kadama kafulita kadi la menal fana mena na mena kafra dunya fambe almanyina almafli alla la kala watin natin kafoko sidiao la kila dendo konfnambra sanma yang konakri aka sina bolike kawa ministry min dodoni jamna brad fanante alno barnyo ya min kala aldina fam yali soro belade nama namburai alla la kala fana kala kafoko taxi motul na equipe uluka funukun bale si sina funukuni aldina fam yali soro ni belade nama namburai alla la kala kafoko funukun brefnan kitre bismundan na airport la uluka funukun ke kuntelemena aldina fam yali soro ni belade nama no boray barmalu anda kunsi kafra labe kayla kala kafoko lihla brale frante meni labe modolo ye wotra fe ka ayre fois nato ko Abdul Baldi badle atrave ka rekrate andi aidina family sro ni belade nama alnura alnisu albaket nya fanfa kayla kala kafoko lihla min ka sula ko ambulo kro wole wodi alnike barmalanyo damna la muma yukuman ka fanye nyamama na ye sediawo ale dekru belebele de la ginaye dekru mindo womolleka sinabolike ba anye si fadi mindo bi na ye surasilla mansayani ndi depuis alka fanka fananta kana daronyo ya konike alki bulu fra jonna oleye Jean-Claude Kassi bru ko na kana kasi fo kon fananke anye si fadi mindon bi minye mansayala urana e madi dumba na ako ministry liye na kanya male na kateneme aye fra su badoke min wani kela na ye ministry beba no mela wati mindo faida fulamin ma ko constitution fe ko korol franka wulase yekomi wala ma institution korol kabeu kula dana na sabatina la burki mabutum na ye kemin to kafoko ministre Mori Sanda Ekuyate wole wara ka bismillah report la wakanyila ka kafaka bra swa anakola ko sika kon temendo ko boka ay bora ay bra ay nara ay bra ni kama fere kafoko la gine ale jamna balidi ka frasi dawo tabluma kaya bismillah do ka anna kunya fanan benin kosobe ay bayili makolo di ay mriya wole di ay sina wole ka ay lula wole ka ay wulla wole fanan kam kay fanan sininte comme ministre min do franala ya akomale ka sensen jimal lon kro sa ay kana isenata o kodo nyamema ma kola kala ay wala ma doni presse côté ale ye non sinatama o ko yela ka san lukanaro nambara ye barmalu faida ka foko anda nyela kala na ye taxi moto min ye madunin kala ka bo kipe rob tout ça faida ka foko le ka funukunu konike anya fulamen mako tricycle ya tobukana wodi taxi moto me aidi aliye mo shamambale tala ay taxi na male dolka ama ka foko katakdani kura men boni watin na uye madunne kala kuna kriyan ka bokipe kikun lo ada adam na la kapuro do yira adam na la am na ye lambay ka bol lambay ka tme kapuro fe ka boy ka wakipe ka boy ka wa Madina ba wo moto pina sabati robutu katakadani wolle ka funun kundo we kumbasi sina kama so mun ko fe ne kama fene ko alukon frana hakan siamambale brinkoni ko ba ayiba kilo laro mindo
aldalaji aldalayele min ye alkuna na ye la syndical di fay ba wuri srawul fananye adanta otoya fanadi de ay ba wa quartier de la yo comme kipe ay bi lokati o chef de quartier da fo kufo ay ba wurnen sra na ye pipinen tormadi nante bana infran ay ba wa kapro ale kokreni ay do mbara la population nye alu rebra ke sababu di fayda ka fo ko bomliko la gbale ba min treye sla wulka o kon frambra no ya watinna men ka kunakilo ye cornice fanfla ye burla wulle ka bake sinon autoroute flanimba prince ba anik Fidel Castro ba ite burla wulka nyasile maba mondi ye burla ye fanka jerjerella mais kunakili fu fanfla oro nanka mema tobu kando ka foko cornice ay brake sababu di ka foko burfen ko frambra la no yayi na fara ka fokalu telekro bara minna na fara ka fokalu ye suro bara minna alula barau hakan kon fana malo ayenye ko kon fana ya tan misabadi ba ni ka suban kasila mofe ka suban ay masuno afe ka suban ye troyala kena babono ki mai ni ka rabtun saka fo kinyawle ni mun koro o kon ka kan ka modi kuraje kosobe o kan ka mosumu allakma kon fanando Nambara bermalana ila kala kafoko jamna doleta ko shishela alula jamna mebe bali kokam ite masrona nimu iturang avion kono afula mema kafoko shishel la greka de le fana milani na drogu ko affaire o drogo na ye cocaine kodi kaibla kasula samrumla ikakan kamen ke frala lagine watin na faida kafoko ay la cour suprême kanyela ka kafoko ay bratana kala siadi modise drogula tamna men fe yukomi abaidia nyamema jamana tol ye nyamma ka drog ka ke drogu siadi ko ka ke drogu ko basiadi kaitini sonoma wodo ay dom bolo ni nyomlo bale ba jamna miye aydi ay la kala talan italla première capitale masron few nimawa avion kono ou bien nimawa baton kono be jileka deuxième capitale ba a susu alla jamana nan fitini ay be ko le konika ayire to bulama le faida ka foko na afora robutun safra fin ne koniye na afora ka foko ka lula jamana ke drogu di kawa ayla jamana kono den hankli bo ayma kayti si sona ma bi ay si sona ma sinim lagire ka minani o minani alla airport le la drogu gramu keme wurumla ani biworo ani flana e cocaine di minani lagine ka o kon fanan na bororo kawabutun ay kamina kawa amakiti ka san wurumla ka so sabani akun Nambora bermalu anda nyilaka la watina kafoko CNRD na ye mwadi dumbuya na ako wulle no saria bunsantala kala surasilka ba ni kama fene kafoko lagide ka kon danata meni ko bela den do bangwendo na ye anna temasiril fenandi alno te kala surasi dulle do surasi min trafe kala kulmano surasi min trafe ka ay buya molnya surasi min tema surasi ya hakan kon fanano surasi fofo men fana ado ba colonel bara samura oleka nili helata ka dibema ka ilaka oro ka foko ako fulama kudeta ke nkodoni odu sagbe ale surasi fofol dolu ki profiter nkroni ka molla fin bobo ay bolo ando ro min doni camera de surveillance ben ne konakri fambe ka ban telephone ye mol bolo fambe wuluka alujiata kawa adi bela samura mol funama wuluka amafene ka te kaido watin na barmalu ibramina amo groupe fulama lodi a groupe fulana fran ye lona memma ka foko amo fufu kasia na ye passation de service wakeni bela samura woni général balde telale fanando adulu fanan ki profiter wori lamrani kankira min kono nanka ma ko couvre fort kufru forni aiki profiter o fanan fem ka wada wayanke ma ka wuri shamanta o kodda ja camera de surveillance fanayi alka alkunya nyini ka teke wi fanando watin na amo groupe flana le fana wedi amo groupe sabana butun fana o kera nya jomma o kera ibake dona kuna kri sokono en ville a flaro ma ko sokono la en ville pondolo ye nato ko 8 novembre pom pon worab tun sa faida ka foko adulle fana wara ka su brazil la al sudo kato mol furiye la
ay malo la bi ay malo la sini ja miriya gbere kon fana ay la katola musodo barala CMT musodo barala matam million kɛmɛ fila ani million binani ani million wɔɔrɔ wotre wala mumli fana kono ay ko ma daba daba ko la wuri konu fana ta fayda ka tunu gen men ka wita ultunna wolon suro almaye comme surasil le don aldon ki nyono alka amafene ka jola alnye jo warabli ay kuna kay mina kanaldi ba alna to maktila kaban kalben ka tuni bo alkana kaban ka kulaton jira kon ka ayla na ye colonel Bala Samuradi mais gendarmerie kuna watin na wala ko nyila ka sanu kanaro ka aludina ke to masredi dol fananye adike Europe to sali surasi nafra ka foko talike idi ban ba mo forma min ka ke kuneta ken lome alka wul ben ka wibo surasi yado fefefe antan ko sila o mawko nambora ana nyila kala watin na faida ka foko na ye madi dumbuya de maye mansala watin nan commandant des régions faida min ye commandant yalla men ye surasi la nyemo yalla wolle fanan nani kunu barmalu kana seni kana kon ke anye kaltana ay jamfala bi ay tana jamfala sini altana jamana jamfala bi altana jamana jamfala sini sabu muna alka Allah se qur'ana wode bible la na ye to murilla to murilla livre bafanam ki bolo law kan ni le kira islamade Europe to sayidi bolo la qur'ana kan ni le don kira to murli di bolo la bible fanan koninka ba ka ilaka ro barmalu faida alka ilaka kaltana jamfal kira bi ay tana jamfal kira sini kaltana jamfal kira de ko altana jamana fana jamfala nimbela denan korob du sanaye madi dumba re ka ilaka kunyaro kende o dia alnye katame wurikam adama den ni ka nyaro kende soro ko kafsa wurdi de o kon fana ni kuma blibadi o ye kuma korobadi adama den ni ka nyaro kende soro ko kany wuri fanandi ko ilaka kaye bara ko ka bara jamana kono denye kabla ibla jamana kono denna blado ka ibla jamana kono denye jamana kono demba kasi kokola na ay siroko de ayoke na don siroko tadi aye fresu beke ka boko sunala ko ilaka salu kanado nambara ifana anda ilaka la ka foko mani barala airport la wala de kurudule to ko ama jetma wodda kuru worabto wolle no funu kunu belebele silasena o funu kunu te dobredi kanyila kala ka foko barado le sous-traitance de l'EM maintenant ko Jacques Grenier wolle kanyila ka foko alula hakambu yante aye bara minna ani trajibo minna ani aye munanfa men sorona kono di bangol di sote ban o gbe kon fanamburla na fura ka foko alu dembeatil aye sala wurunen fitini na ko koni fana domande ba ko ka bara me belalo bi ay ka bara o fana lo na do fura ka foko manutention o bara bela deni ay lebru na ye jini ka le kunyaldi molla dunin yemen bolo men ye dun mayle la mol yemen dun talla ka aladun avion kono ka avion na fafa ba o ye la bara le koyni kali bara minna ani ali tono min sona ko kelen kon fana todi ba odoko aye barala lo folo ayla patron ba anka men tofo anye system na to ko Jacques Grenier kan ni o baba nyoy na wati mindo na lise baradam na la aldofo na don tana sala baradam na la alino fo nambora barmalu anda si kafra li hala ni na ye selu dalen jallo yokome ay kalon ale sena bolla watina kafra Belgique jabanala andio kalatalalo do la site minto ko Africa News andio muso minto ko Sudan oleki kanabo na selu dalen jallo ma ka maininka maninkali shamana bongondo ka maininka Sudan ba Sudan ulbra kudita ke ka Umar Belchir Boy menna ni fana mo gore fana mrana kudeta ke ka ulfana boy ka kudeta la ile kudeta koninka yikom men fala kona ka kando ko wambaji sa ko woni wambaja sa ulle kon fana mra nyon kon nafri wole Sudan tari ko alemriya o manya juma akoko ma bembi o ma bensini sabu muna ba mol miriatre ka foko men tre ko wol tre dise jamnala telenasla kon kokan ko le kera sababuli
ba faida ka foko kana ka wul boyente nyawma ko bole man ko le kera sababu di kala man sake fuloma Umar Beshi Boray ko mo boray fana na ka wul boy ko ma bembi ma bensini alka amaini ka jamnani kunya fana ma ko ainika mafene madi dumbuya la kudeta iswara ba maswa ka swara le fe ko ba ko madi dumbuya nanne ko ka jamnani kangroya ko ka jamnani mbojo ya kudaro ko ka jamnani tamla moy tamra tro alakumaro bi alakumaro sini ko jamnani tamra tro kusba ko do ko dumbu madi dumbuya la kudeta kale selu dalan jallo ka swani fe kaswane yukomin siwa banto iba fayna kay tala fe ka dajile kona la sala kosobe ko nyila ka sal lukanado alka amaini kabtun sa ko hante mo de dumbe kon fana makuma men wani kala watiro ko kana tradition ko sidao konin ka fo ala kumaro ka fo ko karworo ko dini laginema ndon ka ma fana ko aluko le ko doma ko fo karotan ani lolu wodi damina ko di sekela sababu di ay di election bela denenke mais karo woro ma ko kon fran do ma fefe alka mani ka ko constitution jamana afro basalia mi yebutun sa ukakan ka kedi ba 2010 woye masake na corona Alpha Condé na ram men fran blay ufnaye ale ko robutu sa ka foko menduma alenye nika amainika ka se amainika adafo ka foko 2010 ko mawo kota min toni men ma dafa ka wul dafa woro ka barake wala ako nyila ka san luknaro na selu dalen jalodi alka amaini ka ko Alpha Condé kon frambra boy ako nya jumma ako ka fran swan bale Alpha Condé bolay mais adise men kon fran fola swan men ko ba atebulu judo ini mo ba bele anyanyama ala ko judo ki mankan ko ta katami nyawo ka kon fran tebulu juro kala docteur yi wala bola ama wati be wul ya dafe ko fran kon kan ko ka dia ko yala sabutu Alpha Condé maktibu tumba nadi na kiti natana kiti ko frani jona le mwadi dumbuyadi aka menya ilaka aflama mato bukando ko mayinkali daro mayininka anye menkala wati be andio kala talal naye African News di wulle ka ni lihlata ka dama kana lihlan fnan boyne nambora andan kunsi kafra jamana kono fanflaro naye lerodi kanilaka kafoko prefet naye sigirim prefet minto kuma wadi Condé naye mankam belebele min tre lero aitambra depuis refna mina kalamra naye Isa Kuyate di kuba umasi akumanyala o kalleri shaman konike naye mo funu kunun buloklo école den funu kunun école den bay funu ku bedo kalon ka foko kunya nyamema ma di Condé le naraka jota école kadi école den ma ka banki masabari kalidina kosu bela denenko école den ye kasla même fait dina o mebe dafa nambora yi andan kunsi ka fra labila ka ila kala ka foko lihla bafla le labe kan fada ni ka ma fene demsen klabu kende do yi sambisaba ani sanse wole trafe ka rekrate komi adun ka rawo fana akatamanyo fana minaka afu hotela faida atole ko ablay balde sous-préfecture minto ka foko sanu ayene aikata ko adi laptani mais abrafa nyana konna ba soma bi ne ka wulili ka abrafa nyana ko hankilla fin jankaro le fana yala nambora andi to labe kanyala kala ka foko musodo le fana toni adeng basila woka late konike bunsankro musoni faida ninkera allairo minto ka foko jari akara ene secteur ye tamba wolo district kafra dontana aken yene muso min ka oke uleto ko Salmatu Jallo nika mafene ka foko muso wole ka asra adenna ko mosikana bo bona ka anato sisen ka wota dio musobra alewa dinin ka kilebla na ye kilebla daro katoro waranke la faida ka kile kon kadi kabamuto ashaman be wara sofe ba dinin beru kalon kal tulu berma nyamma aleki kanabo adem flama woma ko le kera sababu de ka foko barad nin kera aleka wobosi abulo aflama ro dinin bulo madimini madimin koro fana akadinin kolomanta ka dinin gbesia kundo ka gbosi dinin balona ka be ka ke sudi
badamalo mentabana ye wole wode muso kono fana aye bulokro watin na aye temasil bulokro kafra labila mantra bulokro bi wore tra wode ana barkablani famajini wimalon fulalnya albaket bien fanfan kan la kala ka foko nyina makalko na ye woleli kondi faida ka foko men ye an wolela bien fambe men an wolla America hali na ye Australie di lolo mudan wole kalya na mena su anitele kana ni men fana ya ka fulita ka di aima ka fulita ka daima mandekala ka fulita ka daima sinjila ka fulita ka daima ay fanambra anyira la bara dia do amno fefe ba ba ke senekela yefreke ki ikoma fene son ki no boy ma fene ni wodi wasake ni don to wasakela men fana ye defo na wati bel journal la alkarase alkanyina adama den sile kon dafante ka fulita ka di ayma aynike kubarka anna fuliye lamenna bela denenye ka fulita ka daima kusabe barama lo wodo numéro kelempe numéro masrona wole 628 32 40 85 men fana magbena credit cola men magbena transport cola barama lo ka fulita ka di manden ka wulma surtout anye si fade min don bi demba le nebulo de kora kriya dimba fana mbolo na ye kanka odon te fulay ayo kalama baramalu men ye amma bana credit koni wala wasla mal wa min allah ka aflibi ka abensini ka fulita ka daimade o barakalal ay free ay sawot ay srat nablode ay saw ala taala klempele bulo ay saw ye ba men ka fokum fasawali akrusile koni lade wati do agbalale munere mawru nito late morodi credit la nama na ye woleledi baramalu ka fulita ka daima ka fulita ka dedi ay la bara ay la ka fulita ay la bara nyumama ka fulita ka daima de ma alnike kubarka mela na tren la credit kola wati be dolu re wolire tar fola wati do late di telephone ye sonila credit brana hukuka aynike ma baramalu aynike kobe ka fulita ka daima numéro KMP wole 628 32 40 85 628 32 40 85 annike kubarka ana fuliye anye kanza kallade wadi kansan dumbuya amba ke kokola baramalu anye sialanye anyalon ka foko kobe la bana la talima baramalu a fulani ko sankeme men yekmala ba ay me ala menaba ambella ni du kro kusuba baramalu anye sian wolun nyade baramalu men tramblo kro ole wodi alnike kubarka